بھارت پھر جھوٹا ثابت، پاکستانی موقف کی جیت۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کر دی، پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری۔ بھارت پاکستان کے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ بھارتی حملوں میں متعدد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے، شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، مساجد متاثر ہوئیں۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ پیش کی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کی خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبداری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات، پہلگام حملے کی مذمت اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ اقوام متحدہ کے سینتاس معاہدے پر بھی پاکستان کی موقف کی تصدیق۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سرحد پر حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازمی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سینتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کی بھارتی اعلان پر گہری تشویش۔ ہیلڈ ان ابینس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے۔ بھارتی میٹیریل بریچ کی دلیل کمزور ہے۔ بھارت کا مبینہ طور پر سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق قرار ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سینتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ نافذ رہتا ہے جب تک فریقین نئے معاہدے سے اسے ختم نہ کریں۔ معاہداتی قانون کی معطلی سے متعلق دفعات کو بھارت واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا۔ معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے سخت اعتراضات۔ پاکستان پر حملہ، اقوام متحدہ نے بھارت سے جواب طلب کر لیا۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی بھارت سے جواب طلبی۔ مسئلہ کشمیر پر بھی بھارت کو اقدامات واضح کرنے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت سے 60 روز میں جواب طلب کر لیا۔ بھارت سے سینتاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرنے کا مطالبہ۔ بھارت پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے، پانی میں رکاوٹ سے پیدا ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی سے گریز کرے۔ یو این اسپیشل رپورٹرز کی جانب سے مودی سرکار کو سوالنامہ ارسال۔ بھارت کا ثالثی کے عمل میں شرکت سے گریز، سینتاس معاہدے کا دائرہ اختیار چیلنج۔ رپورٹ پر بھارت نے جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ بھارت نے سینتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کیا۔ بھارتی اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ یہ عالمی قانون اور وینا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان واضح کر چکا، پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو جواب دینے کے لیے 60 دن کا وقت دیا۔ بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے نہیں دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کا رد عمل۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کا مقدمہ بھی بھرپور طریقے سے لڑا۔ عالمی سطح پر بھارت تنہا ہو گیا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بھارت سے 60 دنوں میں جواب طلبی بھی پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ بلال اظہر کیانی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے اقدامات سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डी नोटिफाई, सदर ने मंजूरी दे दी। तारिक महमूद जहांगीरी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। वजारत कानून ने तारिक महमूद जहांगीरी को अहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्री के वक्त डिग्री ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख। केसेस जल्द किसी दूसरे बेंच में समाअत के लिए भिजवाए जाएंगे। सानिया 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमला केस की समाअत मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आज फैसला सुनाएगी। अदालत ने हतमी बहस के बाद गुज़श्ता रोज मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया था। मुकदमे के 25 मुल्जिमान का चालान जमा करा लिया गया था। 4 मुल्जिमान दौरान ट्रायल इश्तिहारी हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल की गई। PTI रहनुमाओं पर कारकुनों को 9 मई बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्जाम है। पंजाब के शहरों में बदस्तूर समूह का राज। लाहौर 436 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में सुबह सवेरे धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ांवाला तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की नवीद सुना दी। हफ्ते और इतवार को पंजाब में घर चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और पोटोहा रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार हर शहर की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। खुले मैन होल्स, तजावजात और शहरी खतरात अब पंजाब हुकूमत की नज़र से ओझल नहीं रहेंगे। मरियम नवाज और वर्चुअल टूर के जरिए हर अफसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी चेक करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए PI डैशबोर्ड फाल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और अशय खुरोनोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान अवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे का मकसद सयाहत को फ़रोग़ और मुकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों को क़याम की मयारी सहूलियत मुयस्सर होगी। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। फ्लोरिडा में इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। गजा अमन मुआहिदे के अगले मरहले पर बात होगी। ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जल्द नतीजा खेज़ होने के लिए भी पुरुमीद। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस मैदान जंग में पेशरफ्त कर रहा है। यूक्रेन को जल्द फैसला करना होगा। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। मुजावजा अमन मुआहिदे के तहत यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी ज़मानतें दी जा सकती हैं। इसराइल के खिलाफ फैसले क्यों सुनाए? अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत के 2 जजिस पर पाबंदियां लगा दी। दोनों जज अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। नामाली लेन देन और जायदाद की खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ये जजिस इसराइल के खिलाफ जानिबदाराना इक़दामात में बराह रास्त शामिल रहे। अमरीकी फ़ौज की मशरकी बहरुल काहिल एक और कार्रवाई, मज़ीद 2 कश्तियों को तबाह कर दिया, 5 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक ये कश्तियाँ मारूफ नार्को ट्रैफिकिंग रूट्स पर सफ़र कर रही थीं और दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से 2 सितंबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 104 अफराद हलाक हो चुके।
ब्रुसेल्स समिट में रूसी असास से मुंजमद करने पर गौर। यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन, इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असास से मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असास से इस्तेमाल किए तो उन नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बायस बन गया। भारतीय हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। भारत ने हथियारों और दिफाई साजोसामान की खरीदारी भी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। बल्गारिया में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शफाफ इंतखाबात और अदालती इस्लाहात का मुतालबा। दारुल हुकूमत सोफिया समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म ने बदउनवानी के इल्ज़ामात और मुतनाज़ बजट पर दबाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सदर की सियासी जमातों से मुशावरत। नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुतवक्के। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें और यालाबारी। ग्लोबल विलेज समेत कई पार्क्स बंद। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दोनों रियासतों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ परवाजें मनसूख। सऊदी अरब के इलाके तबूक, हाइल और कसीम में बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई। मौसम मजीद सर्द हो गया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। साबिक कार रेसर ग्रेग बफल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक होने वालों में शामिल। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा शदीद मौसम के दौरान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। साल 2025 में पंजाब की तारीख के तबाहकुन सैलाबी रैलों से लाखों अफराद मुतासिर। अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई। पंजाब के 27 अजला के 4700 से ज्यादा मुआवजात मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 131 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब में फंसे 26,37,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 21,17,000 से ज्यादा मवेशी भी रेस्क्यू किए गए। फ्लड सर्वे में 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज का डाटा इकट्ठा करके माली इमदाद दी गई।